Ko mali sam sa starcima svako ljeto planinario u Gorskom Kotaru. Najčešće po Risnjaku i Snježniku. Kad bi ugledao more s vrha, nagovarao bi starog da se spustimo do dole. Ali naravno to nije tako blizu kako se čini i nikad nismo. Tada sam sam sebi obećao da ću jednog dana to napraviti. Taj dječački san je rastao zajedno sa mnom. Sad je san bio da krenem od svoje kuće u Zagrebu i da odhodam skroz do mora. Cilj je more, a za finalnu destinaciju sam odabrao Volosko, malo mjesto odmah pored Opatije. Evo, 22.6. u 6 ujutro krećem na put. To je to. I tako je krenula avantura. Nešto što sam čekao skoro 20 godina, odjednom se činilo kao nagla odluka. Trebalo mi je 2 sata da izađem iz grada. Prvu pauzu sam napravio nakon 13 km, taman prije nego sam prešao Savu. Kvart priča, da. A evo, hodam do mora. Kaj hodaš? Do mora. Daj, nema me malo. Da, ozbiljno. I snimanja, a? I snimanje, da. Svaka čast. To sad male će te zavoliti još više raditi. Ajde, vidimo se, čao. Plan je bio da pokušam izbjeći cestu što više. Trebao sam se probiti do Plešivice i preko nje se spustiti u Jastrebarsko. Ivona, moja prijateljica, mi je došla napraviti društvo i donijeti 2 sendviča da imam kaj za pojest, pa smo malo popričali, odmorili par sati i sad idemo dalje. Ona ide sebi doma, a ja nastavljam. Ivona, imaš kaj za reći? Ne, osim da ćeš se napatiti. Šta, da ću se? Da ćeš se napatiti. Da, kao što sam mislio, zgubio sam se. Malo sam konzultirao kartu i GPS, pa sad hodam otprilike u smjeru u kojem moram ići kroz šumu. Ali znaš ono, kakva bi ovo bila avantura da se nisam zgubio u šumi. Mislim da vidim put. Opa, jebeno. Krenuo sam se penjati prema Plešivici negdje kod Rakovog potoka. Malo sam hodao po šumama, malo po selima. I naivno sam mislio da će uspon na Plešivicu biti blag. Dečki, sorry. To samo jedno pitanje. Mi smo sad tu. Tak neke, da, tu. Popov dol, to je ovo tu koji je gore, je to. Aha. Znači ova staza ide prema tu. Kad viš na Plešivicu, a? Moram priznat, evo danas prvi put da mi je jako teško. Krivo sam skrenuo, onda sam izgubio jedno 45 minuta i puno energije, puno vode i ovo je bilo grdo, ali nisam još ni blizu završetka. Prešao sam preko Plešivice i prije 8 sam stigao u Jastrebarsko. Taj prvi dan sam prehodao preko 53 km sa 15 kg na sebi. Jutro sam došao iz Vukovara. Da. Išli smo Jaska Vukovar s biciklima, 330 km. Koliko ste, 2 dana?
Išli smo jedan dan. Jedan dan. Krenuli smo u subotu u 3 u noći, tu gore sa Štrosa. I bili smo tamo oko 6. No, Reškovac, Jastrebarsko, biciklist. I evo, potpora Vidu u njegovom pothvatu i dječačkom snu. Super, hvala ti puno. Kako se zoveš? Noel. Drago mi je. Niš, ajde uživaj, hvala ti. Ej stari, bok. Evo me konačno hodam bez ruksaka po Jastrebarskom. Malo šepam, cijeli sam sjeban. Uspio sam, došao sam u 8 ovdje, ali ima ovu svoju cijenu. Sljedeći dan sam si sredio rane i odmah krenuo dalje. Drugi dan je krenuo, malo kasnije, krećem u 10. Morao sam se srediti rane i žuljeve. Danas je dosta lakši dan, samo 30 km, neću uopće skretati sa ove glavne ceste. Idem do Duge Rese. Jako težak dan. Plaćam cijenu jučerašnjih pogreške. Moram priznati da sam sad ljubomoran na svaki auto koji prođe. Opa! Pa di si lazy? Idem ja s tobom, idemo zajedno, a? Može. Nemaš šanse. Da vidite čovjek u žulja. Vjerojatno većina vas zna, kvart priča, ali ovaj put kvart šeta. Ovakvi kratki susreti bi mi napunili baterije više nego odmor. Na kraju je drugi dan bio puno teži nego što sam očekivao. Tada sam shvatio da će me cijena prvog dana pratiti cijelim putem. Starci su se vraćali s mora i došli do mene da me vide. Da si olakšao malo ruksak sam im uvalio sve stvari koje mi nisu bile apsolutno nužne. To je to, danas sam uzeo taj dan odmora, sad hodam 8 km i onda sutra nastavljam svojim očekivanim tempom. Taj dan sam hodao samo 2 sata. Čim sam prešao rijeku Dobru sam stao i išao spavat. Evo ga, 4. dan hodanja. Super mi je došla ova pauza jučer. Dobro se osjećam. Hodam prema Vrbovsko. Upravo sam prošao ispod autoceste. Pokušavam ne razmišljati previše o tome koliko mi je ostalo. Nek razmišljam o nekim ljudima, o prijateljima. Razmišljam kaj ćemo raditi kad se vratim. I razmišljam o tom zadnjem danu. I trenutku kad ću vidjeti more. Nije bio problem kondicije. Nisu me grčevi hvatali, niti sam imao muskul fiber. Najviše su me tetive, gležnjevi i žuljevi smetali. Već od drugog dana sam osjetio svaki korak. Sad je već svaki korak bio jako bolan. Hodao bi 8, 9, 10 sati dnevno, ovisno o danu. I svaki trenutak bi u mislima razgovarao sam sa sobom. Razgovarao sam sa nekim s kim nikad prije nisam. Evo upravo poručio u mjestu koji se zove Bosanci. Bio je dobar ručak. Sad idem dalje. Teško je, bome je teško. Sam sa sobom se borim. Ali to je točno ono što sam htio. Sad sam to dobio. Jedan dio mene mi je govorio da trebam stati, da je bol prevelika, da ću imati trajne posljedice. A drugi dio mene mi je samo ponavljao da nisam ni blizu granice. Da ta granica ne postoji. I da je zapravo lakše hodat nego stati. Jednu stvar znam. Nema šanse da odustanem. Rekao sam dečkima da me mogu odvesti samo u ljesu. Nema šanse. A to kad znaš da to uopće nije opcija, onda te mentalne borbe su lakše. Imaš samo
jednu opciju za odabrati. To je da nastaviš. A niš, evo imam još 7,5 km do Vrbovsko i 4. dan je završen. Niš idem dalje hodit. Peace out. Evo me natrag na ruti, krećem prema Delnicama. Iz Vrbovskog sam u 9 ujutro krenuo prema Delnicama. Prešao sam pola puta, ali sam znao da me najteži dio tek čeka. Jako lijepo mjesto, prvi put prolazim kroz Ravnu goru, barem mislim da prvi put prolazim. Stigao sam u najviši grad u Hrvatskoj, u srcu Gorskog kotara, u Delnice. Obitelj mog jako dobrog prijatelja, kojeg znam još iz djetinjstva, me ugostila kao sina. O, dobar dan. Mladiću, gdje si svjetski putniče? Pa kako si? Evo me, kak ste vi? Jesi dobar? Jesi, stigao sam konačno. Čekamo te. Jedan cijeli dan sam ostao kod njih, pokušavajući se maksimalno oporaviti za preostali dio puta. Ne bi hvala. Plan je bio prvo da idem do Gerova i onda iz Gerova za Lazac i onda s Lazca na Snježnik i onda se spuštam na Platak. I onda sam danas, dok sam spavao, kako to često bude, dok spavaš, ti se neke stvari u glavi poslože i probudila me misao da bi trebao zapravo ići danas ravno do Platka. Da je ovaj dan koji bi išao do Gerova zapravo udaljavam se od mora i od cilja i sam ću se još više umorit i em ću jedan dan dulje putovat, em će mi biti teže. Idem prvo do Crnog Luga, pa Bela Vodica, pa na Risnjak i onda sa Risnjaka dole na Platak. I onda na Platku spavam i onda je sutra čudan je osjećaj izgubiti se u šumi. Ovak kad je rano u danu onda se ne brinem previše. Na neki način je čak i dobar osjećaj. Ako se probudiš se, postaneš ekstra fokusiran. Evo me, hodam prema velikom domu tu na Platku. 6:30 je. Krenuo sam u 8, tako da evo, bit će 11 sati. Bilo je intenzivno danas.
Krenuo sam gore na Risnjak s jakim tempom jer sam se bojao da neću stići tu do 7. Bojao sam da neću stići do mraka. A na kraju sam uspio. Evo me kod Šloserovog doma na Risnjaku. Sad se spuštam polagano prema moru. Dobar je osjećaj, mislio sam da se tu vidi more, ne vidi se, ali nema veze. I onda sam sreo tu neku ekipu koja isto išla do Platka, malo prije smo se razišli i onda njih sam se držao, su oni znali put, pa smo zajedno hodali. Kogod mi je teško, osjećao sam se moćno. Kaj ću naučiti iz ovog svega? Da su mi granice jako daleko i da mogu jako puno toga. To sam doduše oduvijek vjerovao, ali sad sam si i dokazao. Imam osjećaj da mogu bilo šta. Evo prvi pogled na more. Tam se vidi Opatija, Učka i evo te ne mogu vjerovati. Sam se malo pomakao, možda se i vidi tu malo voloskom, ne znam ni sam. Tu ovdje. Spuštam se dole velikom brzinom, prekrasno je. Baš je jako lijepo. Ništa pičim, vidimo se. Spustio sam se s Platka do Grobničkog polja i krenuo kroz Dražice prema Trnovici. Uvijek sam ti malo nosio, malo samo okrepiš. To sam čuo više puta, da. Da, ono malo prije. A ova asfaltna cesta. Da. Imaš jednu malu asfaltnu cestu koja ide prema kući gore. Ideš po njoj. I prije kuće imaš jednu stazu. Evo, aj pokaži Barbi gdje je planinarska staza tamo, pred vaše kuće. Dobar dan. Neka planinarska staza da pređemo ovaj brijeg. Tu su bije, ali poslije se družili. Pozdrav, bok. Čekaj. Ili ćete po cesti ili tamo odete na lijevu stranu unutra i dođete točno na vrh Saršoni. Jel to brže negdje idem po cesti? Je. Evo, našao sam ovaj put. Jedva jedvice. Dosta je obraso. Evo, ovo nije bilo baš lagano. Opet sam se izgubio, ali nije bilo dobro označeno. Ne znam da li sam dobro ušao na put. I onda sam ga pri kraju našao, ali ovo je bilo naporno i cijeli sam mokar. Ali dobro, uštedio sam dosta. Uštedio sam, rekao bi, 2 km. I evo, tu se vidi Učka. Nevjerojatno koliko imam energije. Mislim, istovremeno sam strgan skroz, ali nevjerojatno koliko imam energije.
Evo me u Voloskom. Uspio sam. Nije još ni 4 popodne, negdje 15 do 4, 10 do 4. I stigao sam u Volosko, da. Evo, 29.6. malo prije 4 popodne sam stigao u Volosku. Krenuo sam prije točno tjedan dana. Ispunio sam obećanje, ostvario dječački san i napravio nešto što planiram doslovno desetljećima. Ponosan sam. Većinu dana u našim životima zaboravimo. Ako išta ostane zapamćeno, ostanu samo sitni fragmenti. Najposebniji su dani kojeg se sjećam u potpunosti. Ovo su bili ti dani. Pitali su me ljudi zašto sam išao sam i kako to da mi nije bilo dosadno. Mi smo sami sebi prijatelji. Ili bi barem trebali biti. I zapravo nisam bio sam.